ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa sallallahu alaihi wa sallam syuyukhina mu'allimina sallallahu minna anna Allah yaj'aluna minna ya raya ya wahib wa ila hadratin Nabil Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi umurina al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesempatan, nikmat-nikmat Allah yang lain sehingga saged sami-sami iktikaf teng masjid niki, sami-sami nambah pengetahuan untuk kita-kita nggih. Khususnya samangke kita bahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat nggih. Masih tentang sunnah-sunnah di dalam sholat nggih. Terakhir kalau ini adalah sunnah ketika kita i'tidal nggih. Sekarang kita sudah masuk faslon fi sunanis sujud, tentang sunnah-sunnah ketika kita melakukan sujud. Musannaf niki mengatakan nggih pengarang wa yusannu fis sujud wa rukbataihi summa yadaihi summa jabhatihi wa anfihi maksyufan. Disunahkan nggih. Seperti sebelumnya, sunnah sebelumnya sudah ada beberapa yang sudah disebutkan nggih. Otomatis ketika kita akan sujud nggih, otomatis kita akan dianjurkan untuk membaca takbir Allahu Akbar. Setelah dari i'tidal mau turun nggih, kita disunahkan mengucapkan takbir. Pun jelas niki nggih. Otomatis ketika turun kita sudah sunnah bilang Allahu Akbar ketika proses turun. Pas roknya niki sunnah ketika kita sudah sujud nggih. Allahu Akbar intinya ngoten. Akan sujud nggih. Ketika napa dahi niki akan nempel ke tempat sujud intinya. Terus memanjangkan takbir sampai perpindahan ke rukun selanjutnya niki hukumnya sunnah. Dari i'tidal kan kita turun Allahu Akbar loh. Sebelum niki nempel baru bar gitu loh nggih. Allahu Akbar niki sunnah. Meskipun semisal jenengan pas ngadeg Allahu Akbar belum sik rodok ngadeg ngeten wis mari Allahu Akbar ya tetap dapat pahala sunnah tetap ngoten lho nggih. Cuma lebih baik dipanjangkan sampai bener-bener hampir ke posisi sujud nggih. Niku sunnah sing pertama pun jelas nggih. Kemudian sunnah teng mriki nggih, ketika proses untuk sujud nggih. Proses sujud ini kan bisa bermacam-macam untuk kita. Yang penting dahi diletakkan di tempat sujud nggih, tangan, kemudian kedua kaki, kedua lutut dan kedua kaki nggih. Kedua ujung telapak kaki kita nggih. Niku dimanapun ataupun bagian apapun yang kita dahulukan nggih tetap sah rukuk kita, sujud kita nggih. Bagian manapun nggih. Tapi sunnah ketika kita sujud niku yang pertama kali kita letakkan adalah rukbataihi, meletakkan dua lutut terlebih dahulu. Ketika kita niki orang sehat, ngoten lho nggih. Ketika kita niki mantun i'tidal terus badhe sujud niku mboten langsung tangan, tapi dengkul dhisik ditaruh di tempat tempat sholat kita, baru tangan diletakkan dua-duanya, baru dahi. Ketika akan sujud kan nggih mun jelas nggih. Napa kita Allahu Akbar lutut, terus kita niki mau proses sujud turun, napa niki lutut kita letakkan di tanah, dua tangan, setelah lutut baru dua tangan kita, baru dahi dan hidung niki bersama-sama. Meskipun meletakkan hidung niki hukumnya sunnah nggih. Tapi ketika sujud niki sunnah diletakkan. Ngoten lho. Sebisa mungkin kita
letakkan hidung kita di tempat sujud. Soalnya wonten khilaf antar ulama ngoten lho nggih. Dalam mazhab kita niki hukumnya sunnah meletakkan hidung di tempat sujud nggih. Semisal wonten tiyang nggih, sujude ngeten biasanya kan ada seseorang ketika mau sujud tangannya terlebih dahulu. Mantun tangan baru lutut baru dahi semisal. Sujute nggih tetep sah. Cuma tadi kurang afdol, ngoten lho nggih. Sing afdol lutut dulu baru dua tangan baru dahi. Niki sing afdol sunnahnya nggih. Tapi semisal tiangnya sakit, nggih mboten masalah, tangannya dhisik. Wonten tiang kadang kan bertumpu kepada tangan dulu, tangan satu malah bukan dua-duanya nggih. Baru lutut satu, tangan setunggal malih, lutut setunggal malih semisal, nggih mboten masalah. Atau semisal wonten tiang rada ekstrim nggih, dahine dhisik dijedotaken semisal nggih. Cara sujud nggih mboten masalah, ngoten lho nggih. Cuma tadi yang paling afdol adalah lutut kita letakkan dulu, baru dua tangan kita letakkan bersama-sama, mboten setunggal-setunggal nggih, langsung bersama-sama baru dahi. Seperti yang sudah sering kita lakukan nggih. Dahi niki otomatis dengan hidung, sunnah dibuka nggih. Dadi semisal kita niki pakai masker, pakai nopo pas sujud irunge dibuka. Niki sunnah. Niki semisal nggih. Alhamdulillah pun kok gak ono corona dadi gak maskeran pas salat nggih. Di luar salat monggo, lek pas salat dibuka ngoten nggih. Niki kesunahan nggih. Kalau kewajiban kemarin kan kita wajib meletakkan 7 anggota nggih, 7 tulang, 7 anggota, dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 ujung telapak kaki atau jari-jari kaki kita nggih, bagian dalamnya yang wajib diletakkan ketika sujud. Niki proses turunnya nggih. Allahu Akbar, dengkule dhisik, tangan loro baru dahi dan niki diletakkan bersama-sama. Otomatis nanti nggih wonten terusane niki biasae kita seperti sebelumnya nggih kaki kita otomatis kalau kita sujud kemarin kan juga sudah disebutkan ketika kita niki sujud posisi jari-jari kita niku diusahakan ataupun disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Nggih, jari kaki. Semisal niki kakinya kan tidak miring ngeten. Tapi kita luruskan ke arah kiblat ngeten nggih, sunai nggih. Otomatis ketika kita sujud pun nanti kan kaki jari-jari niki mboten usah dipindah miring, tapi nggih tetap posisi lurus, jari-jari niki kita tekuk sehingga jari-jari menghadap ke arah kiblat ketika sujud. Baik ketika berdiri, rukuk ataupun sujud niku posisi jari kaki kita tetap sunnah menghadap kiblat nggih. Otomatis juga dengan kedua tangan ngoten lho nggih. Nanti diterangkan nggih. Dua tangan kita kan juga menghadap kiblat sunnahnya. Mboten dimiringaken ngeten tangan nggih. Sunnahe tetap menghadap kiblat di rapetaken. Ki ono keterangane malih yo napa carane nggih. Niki wonten tambahan tirasi musonef wa mujafatur rajul mirfaqaihi an jambaihi wa batnihi an fakhidhaihi wa yujafi fir ruku' aidan wa tadummul mar'atu ba'daha ila ba'din. Sunnah kalau kita niki laki-laki niki sunnah hukumnya untuk menjauhkan antara lengan atas niki dengan napa pinggir badan kita. Mboten dikempit ketiak kita intine niku tidak kita kempit tapi kita benggangno. Lah benggangno ya napa-napa kudu ngeten nggih, misal napa ngeten sujud terus ngeten. Nggih mboten sekirane sing penting niki benggang. Kalau orang laki-laki sak perute niki sunnah tidak menempel ke paha. Nggih, ketika sujud. Mboten nempel nang paha, nggih mungkin kula praktekaken nyoba praktekaken nggih. Pokok mboten nempel nang paha, perut tidak ditempelkan ke paha ketika sujud nggih. Kemudian tangan kita jauhkan napa? Niki napa lengan atas niki kita jauhkan dari
pinggir. Baik menjauhkannya ke sini ataupun ke arah bawah ngeten, pokok mboten nempel kira-kira. Napa meneh kalau sofe rapet ndak mungkin jenengan ngeten. Sofe rapet kan ndak mungkin ngeten. Tapi tetap sunnah menjauhkan antara lengan dan pinggir badan. Ngoten lho nggih. Nah, niku rumiyin nggih. Terus kalau perempuan niku malah sunnah mengumpulkan, sunnah merapatkan antara lengan kali pinggir badan ketiak niki dirapetno, pupu dan perutnya perempuan niki sunnah untuk ditempelkan juga ketika sujud nggih. Lek rukuk angel ngoten lho nggih. Lek rukuk jenengan bayangno wetenge wong wedok ditempelno nang pupu lak nggih gak iso. Kecuali wonge rada berisi ngoten nggih. Lek mboten kan angel nggih. Tapi ketika sujud niki semuanya bisa nggih. Ketika sujud nggih, niku posisinya sunnah untuk ditempelkan nggih. Niku nggih. Lek praktek ya kira-kira ngoten lho nggih. Kira-kira kan kalau kita sujud kan ngeten lho. Sujud kan dugi ngadeg, ngapunten nggih. Dugi ngadeg Allah lho kan ngeten. Mulai Allah lho ngoten nggih. Allahu. Nah, semisal nggih. Niki dua lutut terlebih dahulu baru dua tangan Allahu Akbar baru dahi dan hidung. Kaki kan ngeten wau lurus. Berarti kalau ngeten nggih. Niki kan tetap lurus, tidak berubah. Meskipun seandainya jenengan ngeten yo tetap gak apa-apa. Kadang ada orang niki napa cara sikil niku dimiringno ngeten. Salate ngene dadi pas sujud diangkat dhisik. Miring ngeten, ngadepe nang arah napa ngrika. Misal nggih. Jari-jarinya nggih. Salate tetep sah asal sujudnya bener. Ngoten. Oh nggih, kali tangan kan ngeten. Lah, tangannya dikumpulaken menghadap ke arah kiblat. Iki kesunahan ngoten lho nggih. Kewajiban nggih, yang kemarin kewajiban kita letakkan 7 tulang, 7 anggota tubuh kita niki di tempat sujud. Meskipun arahe mungkin tadi mboten beraturan. Lek kewajiban nggih, rukun nggih. Semisal jenengan sujud sing tangan kanan niki diketenaken nggih. Sing tangan kiwa dingenekno. Semisal lho nggih. Ngeten, arahe nang arah mriko, padahal sujude kiblate nang ngeten misal nggih, nang dhuwur semisal. Tangane taruh sini semisal. Nggih cara salat tetep sah asal niki nempel. Ngoten lho. Ketika sujud. Niki semisal, tapi ojo gawe dulinan ngoten tok. Niki cuma semisal tok ngoten lho nggih. Cuma semisal saja nggih. Atau ada orang kan nggih salate ngeten rodokan kadang. Mboten ngeten nggih. Atau wonten tiyang salat mungkin mek ngetenane tok sing ditempelno titik ngeten tok semisal nggih. Cara salat nggih tetep sah. Cuma wau nggih, kalau teng tempat sing jelas-jelas anu nggih sunah napa nempel kabeh ngeten. Sak napa bagian dalam jari juga bagian dalam telapak tangan kita tempelkan. Terus kenapa kok yudhammu nggih, mungkin ada keterangan nih, sunnah mengumpulkan ngeten terus menghadap ke arah kiblat. Nggih sunnah nggih. Oh nggih kali sing benggangaken wau nggih. Semisal kita rukuk nggih. Lek benggangno lak ndak harus ngeten kan. Mboten kudu ngeten lho. Ngeten lak kaya napa? Terlalu lebar lek anu. Nggih sekirane niki lho, wong lanang kan niki. Nih sama niki lho, rada diangkat titik bokonge lak pun napa? Benggang. Tangan nggih kira-kira ngeten. Nek sofe rapet ya ndak mungkin kita begini kan nggih. Isoe nggih ngeten tok, tapi niki tetap ada jarak antara pinggang sama lengan atas nggih. Kalau perempuan dikumpulaken sunah. Ya wonten tiyang wedok kok dibenggangno. Ya wau salate tetep sah. Wonten tiyang lanang kok
ruwapetno. Kita orang laki-laki kadang nggih semisal softnya niku saking ruame ini dadi ruwapet temen kan nggih. Kate benggangno nggih gak saged memang karena kondisi. Nggih, meskipun sholat kita ruwapet ngeten ya mboten masalah. Ngoten lho nggih. Sunnah niki. Apalagi kalau kondisi terpaksa semacam tadi nggih, sofe terlalu padet nggih, meskipun kita mboten nontok ngetene wis ana niat dimbenggangno nggih, tetep mboten masalah. Tidak sampai melakukan kemakruhan. Soalnya lek wong jaler nggih gak pas lek di rapetno, ngoten lho nggih. Sampun jelas kira-kira nggih, niki kesunahan nggih. Nek kewajibane wau nggih. Kemudian musannaf juga menyebutkan wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pun jelas nggih. Wiritan dalam sujud niku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali lebih afdol. Meskipun seandainya kita ucapkan sekali juga sudah dapat kesunahan, tapi lebih baik niku 3 kali. Wonten sebagian ulama sing menyatakan maksimal niku 11 kali. Tapi wonten Imam Subki niku seberapapun bilangannya mboten masalah. Wonten lho nggih. Seperti kemarin ketika rukuk nggih. Terus wa yazidul munfarid imaman wa yazidu al munfarid wa imamun mahsurin radu subuhun quddusun rabbul malaikati warroh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jenengan lek kepengin donga sing lebih dawa nggih ningali teng kitabe nggih. Atau nambahi subuhun quddusur rabbul malaikati warroh. Nah ini wis hafal kabeh nggih. Pas sujud mantun subhan rabbil ala subhan rabbil ala subhan rabbil ala subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warroh. Niki juga baik nggih. Kalau kita sholat sendirian. Jenengan sholat duha, sholat rawatib, sholat niki nggih. Kepingin nambah tasbih seberapapun sae ngoten lho nggih. Apik nggih. Termasuk tadi semisal subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warroh nggih. Karena niku termasuk tasbih nggih. Kemudian wajtihadul munfarid fi du'a fi sujudihi. Ketika kita niki salat sendirian niku dianjurkan untuk ijtihadul munfarid, bersungguh-sungguh untuk berdoa. Al ijtihad fi du'a nggih. Bersungguh-sungguh untuk berdoa di dalam sujud kita. Ketika kita sholat sendirian, lek dados imam mboten asal suwe-suwe, kecuali makmume ridho kabeh. Ngoten lho nggih. Jenengan teng griya jamaah mbek istrine ridho, sampean sujud sak suwe-suwene aku rela semisal nggih. Nggih mboten napa-napa meskipun suami niki sujud sak jam. Makmume bojoe dhewe nggih melok sak jam, ngoten lho nggih. Tapi lek dados imam di masjid karena mboten semerap atine wong nggih, nek musala misalkan nggih mboten semerap kita nggih, atine tangga sing niki, tangga sing niki, tangga sing niki nggih. Dadi nek maksimal kalau jadi imam niku hanya dibatasi 3 kali baca tasbih tadi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, harus langsung bangun kalau jadi imam nggih. Jadi imam di masjid napa musala yang kita mboten semerap karepe mereka ya napa pas sujud nggih atau rukuk nggih. Tapi kalau kita sholat sendirian nah, niki sunnah nambahi donga. Lek wau dadi imam gak usah donga asline. Karena dadi napa pimpinane wong akeh. Soalnya kan mungkin ae sing ibu niki nggih ana urusan di omah, anake ngeten nggih. Mungkin ae bapak iki wonten urusan ngeten. Nah, jadi lek dadi imam mboten asal suwe-suwe. Tapi kalau kita niki salat sendirian mboten usan donga wau lho lek dadi imam. Lek kita salat sendirian niki sunnah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bukan hanya di sujud terakhir, ngoten lho nggih. Sunnahnya niku di semua sujud. Niku dianjurkan. Lek jenengan sujud mulai awal sampai akhir ndonga terus nggih apik. Tapi jangan meninggalkan tasbih yang sunnah tadi, nggih. Tasbih tetap kita baca ditambah doa kalau kita sholat sendirian. Mau lho nggih, baik sholat sendirian kita umumnya nggih sholat
Sunah-sunah niku nggih. Kalau jenengan salat sunnah kemudian berdoain napa? Harus bahasa Arab. Nggih ya. Mboten asal jenengan donga ndek sujud, ya Allah, berikanlah saya rizki yang banyak semisal dengan bahasa Indonesia ketika sujud, mboten asal. Lek pas sujud, pas salat niku omongan kita kudu bahasa Arab. Ngoten lho nggih. Lah donga napa gak hafal? Robbana atina kan nggih ono. Gak hafal donga liyane Rabbighfirli semisal. Rabbighfirli dzunubi. Nah, semisal lho nggih. Soalnya Nabi juga memperbanyak doa ketika sujud nggih. Memperbanyak doain Nabi niku nggih. Allahumma ufirli. Ngoten lho nggih. Niku ketika beliau sujud nggih. Fasabih bismillah apa? Teng surat anu niku idza ja'a nasrullahi wa ra'aitan nas yadkhuluna. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi kan pas wonten niku, Nabi pas sujud niku ndongae wonten Rabbi ufirli, Allahumma ufirli. Ya. Niku semisal kita mboten nafal kate ndonga apa ndek sujud semisal nggih. Guys, Rabbi ufirli dosa kita kata ngoten lho nggih. Mboten anu niku Allahumma arhamni, Allahumma barikli nggih. Gak apal jenengan maca dongane mari mangan niku durunge mangan Allahumma barik lana fima rozaqtana. Wis niku mencakup kabeh yang diberikan rizki kepada kita. Ngoten. Allahumma barik lana fima rozaqtana niku kan apapun yang Allah berikan rizki pada kita. Baik makanan, minuman, kelambi, omah sak liyane lah. Pada dasarnya ngoten. Cuma umumnya damel makanan, ngoten lho. Iki semisal gak hafal kepingin donga ndek sujud kok gak nemu donga, wis donga sing kita hafal niki bisa kita ungkapkan ketika sujud. Lek mboten hafal, kula ana kekarepan tapi ndak iso bahasa Arab, nggih, saged ae mungkin doa di dalam hati. Kepingin rabi kali si fulan, bahasa Arab ya apa bingung semisal, nggih pas sujud donga ning ati. Ya Allah, kula kepingin rabi kalian niki sing ayu, sing ngeten sing solihah dan lain sebagainya. Semisal niki lho nggih. Semisal mboten saged atau wonten tiyang sepuh, ya Allah anak kula badhe anu panjenengan paringi sukses barokah. Mboten saged bahasa Arabe, pas sujud nggih kita berdoa di dalam hati saja tanpa lesan kita niki berucap. Soalnya kalau lesan kita berucap dengan bahasa selain Arab ketika berdoa, nggih, mungkin sholat kita yang bisa batal, ngoten lho nggih. Jadi disunahkan ijtihadul doa fi sujud, nggih, baik sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bukan hanya sujud terakhir. Umumnya kita nggih sujud terakhir, mungkin nggih, umumnya kita. Padahal semua sujud niku sama, nggih. Niku kan berdasarkan hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbi idza kana sajidan. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah niku ketika dia sujud. Ketika dia sujud. Sujudnya Nabi mboten sanjang sujud sing terakhir. Ngoten lho nggih. Tapi lek wonten tiyang sing donga mek pas sujud terakhir nggih sae daripada kita-kita sing gak donga. Ngoten lho nggih. Tetep sae, ngoten lho nggih. Cuma kesunahan ataupun anjuran tadi niku nggih, sujud dimanapun. Baik sujud yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian musannif teng mriki menjelaskan wat tafriqatu bainal qadamain war rukbatain wal fakhidzain wa wad'ul kaffaini hadzwal mankibain wa dhammu asabil yatain wastiqbaluha wa nashruha wa nasful qadamain wa kashfuhuma wa ibrahuzuhuma min thawbihi wa tawjihu asabiihima lil qiblah wal i'timad ala butunihima. Niki pun kula terangaken sing wau niki asline nggih. Sunnah untuk kita memisah, mboten ditempelaken antara dua kaki kita. Dua kaki kita tidak ditempelkan tapi nggih benggang tetap qadra shibrin seperti ketika kita berdiri. Nggih, ketika kita berdiri kan kira-kira mawon mboten usah ditekili ya. Kira-kira ngoten lho, jarak antara kaki kanan ambek kaki kiri niku 1 jengkal ngeten nggih. Ketika sujud pun posisi kaki kita kan tetap asline. Niku maksudnya tafrik bainal qadamain nggih, memisah antara dua kaki, dua lutut juga kita
pisah nggih. Nggih kecuali tadi lho nggih ketika kondisi tidak memungkinkan karena desek-desekan. Kadang kan karena desek nggih. Napa? Pupuke kita niki masih wong lanang agak kempit kadang. Nggih. Karena kondisi napa? Medan nggih, salat kita niku kadang-kadang kudu ngempit ngenten. Nggih mboten masalah, tapi semisal masih longgar nggih kita sunnah untuk wonten jarake penggange antara lutut satu dengan lutut yang lain ketika sujud nggih. Kemudian napa? Wal fakhidzain pupu nggih sami nggih, ada jaraknya tadi. Kemudian meletakkan dua tangan niki kira-kira lurus kalih napa pundak nggih ketika sujud sunnah nggih, sunnah meletakkan dua tangan di lurusnya pundak pas sujud nggih. Seandainya jenengan dekek ndek dhuwure ndak napa lebih tinggi dari kepala kita nggih, cara sunnah nggih tetep mboten napa bukan sunnah nggih, cara cukupnya sujud nggih cukup nggih. Misal jenengan sujud tangane siji dekek dhuwure, pokok mboten dulinan wae lho nggih. Tangane niki ditaruh di atas kepala kita, sing siji taruh ndek rada ado ngeten. Pokok nempel ngeten nggih, wow, tetep sah sujude. Tapi sunnah lurus ke pundak kita pas sujud. Terus tadi merapatkan jari-jari dihadapkan ke arah kiblat, mboten digenggam, mboten tapi dibuka diarahkan ke arah kiblat. Kemudian sunnah bagi kita laki-laki, niku mboten damel, intinya mboten damel kaos kaki lah, cara dua kaki kita niki dibuka. Lek mboten ana udzur, lek wonten tiyang gawe kaos kaki napa sah salate? Sah. Ngoten nggih. Wong lanang nggih. Lek wong wedok kan pasti tertutup. Perempuan kan damel mukena wis tertutup sak sikile. Sak dengkule, sak sikile kan pasti tertutup nggih. Perempuan gawe kaos kaki ya gak apa-apa jelas. Tapi lek tiyang jaler damel kaos kaki nggih. Niku sunnah untuk orang laki-laki niki membuka dua kakinya untuk diletakkan di tempat napa sujud tadi nggih. Jadi cara misalkan damel kaos kaki nggih sebaiknya dibuka ketika mau sholat nggih. Kalau tidak ada udzur nggih, wonten udzur mboten masalah, tiang spa semisal nggih. Lek gawe kaos kaki kademen nggih mboten napa-napa gawe kaos kaki. Ngoten lho nggih. Nah, tapi kalau kita sing tasik giat nggih lebih baik dibika ngoten lho nggih. Terus tadi menghadap ke arah kiblat wal i'timad ala butunihima nggih. Musane mriki menjelaskan nggih napa berpegangan ke bagian dalam qadamain, bagian dalam napa telapak kaki kita. Bukan di kuku etok, mboten kuku etok, bukan cuma pucuk etok, sikil nggih. Sikil niku biasanya kan ada orang niki cuma ujung-ujungnya saja yang ditempelkan di napa tempatnya kaki niki nggih. Mboten sing sunah nggih wau ditekuk terus napa? Pokok intinya sebagai sandaran kita niku adalah kaki ataupun jari-jari kaki kita, bagian dalam dari jari-jari kaki kita. Sehingga ketika akan berdiri, akan duduk pun kita mudah. Mboten usah mindah sikil nggih. Nyoba bayangno semisal sikile niki kuku kaki semisal nggih. Kita meletakkan ngeten. Lek kukune tok lah mboten salah nggih. Pucuke ngeten napa? Jari kaki kita letakkan nggih. Niki fardu, jari kaki minimal niku nggih ujungnya. Ngoten lho nggih, jari kaki diletakkan. Nyoba lek jempole tok didekek ngeten semisal. Sing liyane gak didekek. Ketika akan duduk di antara dua sujud nggih sik kudu merapikan kakinya terlebih dahulu, ngoten lho nggih. Tapi kalau kita niki sujud dengan seluruh jari kita, intine nggih jari kaki, maka ketika kita akan duduk pun nggih gampang. Ketika akan ke posisi berdiri pun juga gampang, mudah nggih. Niku maksudnya iktimat ala butunihima. Niki sunah-sunah dalam sujud, sampun jelas nggih. Dadi sunah wau intine nggih, ketika kita niki mulai i'tidal nggih, setelah dari i'tidal kita mau turun, kita mulai Allahu Akbar, kita panjangkan sampai kita sujud nggih. Ketika sujud pun niku yang pertama kali kita letakkan adalah
lutut kita, baru dua tangan secara bersamaan, baru dahi dan hidung secara bersamaan. Ngoten lho nggih. Niki sunnah.